Ah, bingung. Ah, ambil kiri, ah. Ah, maju, ah, maju. Ah, tutup bola gitu. Atas. Klaksonnya mati, guys. Jadi bingung, aduh, tanpa sirine sama toa. Rumah sakit mana? Rumah sakit Sukarjo, siap. Oke guys, pertama kali oke guys, si sirine mati guys. Aduh. Tanpa sirine. Ah, macet.
Pak menebak ke kiri. Maju, maju. Macet panjang, guys. Ngambillah kiri seketika. Maju, ngambil kiri. Bingung. Ngambil kiri, paling dia, punten. Bingung, harus ditutup. Maju. Tutup. Aduh. Salita. Tutup bola gitu. Atas. Paling dia. Maju, paling dia. Maju paling dia. Makasih, Pak. Mobil tiasa ke kiri loh, mobil. Makasih, Pak.
Masuk Kak, masuk ke kiri, ke kiri. Oh. Ah, kagok kok. Jalan guys, kirain bisa barusan ke bawah, soalnya kemarin-kemarin bisa. Kita pantau dari belakang aja guys. Aduh. Wow. Klinik rawat inap. Ayo Pak. Aduh, klaksonnya mati guys. Jadi bingung, aduh, tanpa sirine sama toa.
Tahan, tahan. Anjing. Tahan, tahan. 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 Alhamdulillah udah nyampe guys. Siap. Itu damang naon ya? Kunaon? Oh enggak boleh. Ieu teh Cipatujahnya. Mun. Abi besok ningali gini ngabi kadang di Cipatujah di Sindangkerta di ya kieu mah. Oh. Siap. Oh. Mun. Atau abi di kantor nya, Pak. Mun. Siap. Sing enggal sehat.